السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو. في هذه الحصة غادي نخدموا تمرين شامل في درس التأطير، الترتيب والعمليات اوردر اوبيراسيون. هذا الدرس هو درس تمهيدي للسنة المقبلة إن شاء الله في جدع مشترك إلا ضبطتوا هذا الدرس في هذه السنة ما غاديش تلقاو مشاكل إن شاء الله السنة المقبلة. هذا التمرين دابا اللي غادي نخدمو تقريبا هو تمرين شامل للدرس. الا فهمتوه مزيان واستوعبتوه مزيان كونوا متاكدين انكم ما غاديش تلقاو مشكل السنه المقبله. اذا حاولوا تتبعوا معايا من البدايه الى النهايه. هذا الشيء خصو التركيز مزيان وخصنا نعرفوا لي زيتاب كيفاش كنخرجوا كل سؤال. حاولوا تركزوا معايا مزيان وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي تمرين كنوضعوه في القناه كيوصلكم، وباش تعم الفائدة نشروا القناة. وبالتوفيق لكم جميعا. إذا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول. قبل السؤال الأول on a x et y deux nombres réels tels que moins 2x plus 5 encadré entre 3 et 1. Donc le majorant c'est 3 et le minorant c'est 1. Et y encadré entre moins 2 et moins 5. Première question. Montrez que x encadré entre 1 et 2. Deuxième question. Encadrer x plus y et 5x moins y et x sur y. Deuxième question. Montrer que 5 racines de 2 supérieure ou égale à 4 racines de 3. Question B. Istentige, donc déduire la comparaison de racine de 55 sur moins 5 plus 5 racines de 2 et racine de 55 sur moins 5 plus 4 racines de 3. Question 3. X un nombre réel, soit x un nombre réel. Montrez que x au carré plus 1 divisé, le tout divisé par 2 supérieur ou égal à y. إذا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول بين أن إكس محصورة ما بين 1 و 2. نبينو دونك باش نبينو دونك غادي ننطلقو من لونكادرومون اللي عاطيني هنايا في لي دوني. عندي moins 2x plus 5 encadré entre 3 et 1. أنا بغيت x encadré entre 1 et 2. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي moins 2x plus 5. دونك شنو خصني نحيد؟ خصني نحيد 5. دونك باش نحيد 5 خصني نزيد في لو سونتر نزيد moins 5 لأن 5 moins 5 est égal à 0. وإلا زدت في لو سونتر moins 5 دونك حتى في لي زيكستريميتي غادي نزيد هنايا moins 5 وغادي نزيد هنايا moins 5. دونك في التالي تبقى ليا moins 2x encadré. الوغ خصني نحيد moins 2. دونك باش نحيد moins 2 خصني نديفيزي على moins 2 لأن moins 2 sur moins 2 تيغال à 1 تبقى ليا الإكس. الوغ هاد لي زيتاب غادي نشرحهم هنايا باش تركزوا معايا مزيان. دونك هاد الدرس خصو التركيز تضبطوا لي زيتاب اللي غادي ندير. الوغ اون دونك شنو عندنا؟ on a moins 2x plus 5 encadré entre 1 et 3. Donc شنو غادي ندير؟ دونك في لو سونتر شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد plus moins 5. D'accord? Donc plus moins 5. Alors moins 2x plus 5 encadré entre 3 et 1. Alors donc باش نحيد 5 دونك غادي نزيد moins 5 وحتى في لي اكستريميتي moins 5 3 moins 5. مزيان. دابا غادي نجي نكالكولي. دونك 5 moins 5 0. دونك تعطيني 0. شنو تبقى ليا؟ تبقى ليا moins 2x encadré entre 3 moins 5 est égal à moins 2. 1 moins 5 est égal à moins 4. Bien. Donc هنايا عندي moins 2x. دونك شنو خصني نحيد؟ خصني نحيد moins 2. دونك مع ما تمشي ليا moins 2. moins 2 غادي نقسمها على moins 2 باش تعطيني 1. 1 fois x تبقى ليا x. ولكن دونك فاش كنقسم على ان نومبر نيجاتيف كنشونجي لي مومبر، ولا لا ضربت في ان نومبر نيجاتيف كنشونجي لي مومبر. هنايا راه بحال اللي غادي نضرب فوا moins 1 sur 2. moins 1 sur 2. دونك باش نحيد moins 2 غادي نضرب في moins 1 sur 2. بيان. دونك هنايا عندي moins 2 sur x moins 2x encadré entre, donc هنايا غادي diviser par 2, par moins 2, donc غادي diviser par moins
moins 2. Donc, fâche radine divisé par moins 2. Donc, radine changer les membres. Donc, le sens change. Donc, on a dit qu'il y a moins 2 divisé par moins 2. On a le majorant, tu dit moins 4 divisé par moins 2. D'accord? Alors, moins 2 sur moins 2 est égal à 1. Donc, le reste, c'est x. Encadré entre moins 2 sur moins 2 est égal à 1. Moins 4 sur moins 2 est égal à 2. Donc, هذا هو السؤال الأول. إذا دابا ندوزو للسؤال الموالي. إذا السؤال الثاني encadrer x plus y. Donc, نؤطر x plus y. إذا لتأطير x plus y دونك راه أسهل ما يكون في l'encadrement هو x plus y. دونك في la somme. دونك فاش يكون عندي la somme simplement عندنا y on a لدينا بالعربية لدينا on a x encadré ما عنديش او ايكال باردون ما عنديش او ايكال هنايا دونك هنايا ما نحتاجوش نديرو او ايكال دونك هنايا نديرو ستريكتومون باردون دونك غلطت هنايا ماشي مشكل ما كيأثرش ولكن على حسب لي دوني شنو عطاونا x encadré entre 1 et 2 دونك ستريكتومون هنايا غادي نديرو ستريكتومون يعني ماشي بالضروري ندير او ايكال هنا ما ندير نحيد لي او ايكال دونك غنخليها ستريكتومون بيان دونك هنا غادي نحيد ستريكتومون نحيد le ou égal pardon donc غتبقى encadré entre 1 et 2 donc حتى هنايا غادي نحيدهم صافي et y on a y encadré entre moins 5 et moins 2 moins 5 et moins 2 moins 5 et moins 2 donc dans l'encadrement de x plus y donc زدت x على y donc حتى 1 غادي نزيدها على moins 5 et 2 plus moins 2 d'accord alors x plus y encadré calcul simple alors x plus y encadré entre moins 4 et 0 donc هذا هو l'encadrement de x plus y encadré entre moins 4 et 0. غادي ندوزو للسؤال نفس السؤال donc l'encadrement de 5x moins y. Donc باش encadrer moins x sur moins x moins y هنايا في l'encadrement ديال في la soustraction donc انا ما عنديش la soustraction ماشي غادي encadrer donc normalement غادي encadrer 5x ولكن غادي encadrer moins y عاد نزيد عليها l'encadrement de 5x donc on a x encadré entre 1 et 2 alors 5 fois x encadré entre 1 fois 5 et 2 fois 5. Alors 5 fois x, 5x, encadré entre 5 et 2 fois 5 c'est 10. D'abord l'encadrement ما عنديش la soustraction عندي l'addition انا كنجمع في l'encadrement ما كنقش اذا شنو خصني دابا نencadrer خصني encadrer moins x moins y. Alors pour encadrer moins y, on a y encadré entre moins 5 et moins 2. سمحوا لي راه ديما كندير او ايكال نورمالمون راه خصني نحيدها لان كنخدموا بها بزاف او ايكال كنخدموا انا تعودت عليها حاولوا تحيدوها لان في ليكزارسيس ما عطاونيش او ايكال صافي ما ديروش هاد او ايكال دونك ستريكتومون 5x inférieur strictement à 10 donc حاولوا تحيدوها نتوما alors l'encadrement de moins y donc غادي multiplier y fois moins 1 alors moins 1 fois y encadré entre
Donc راني ضربت في moins 1. Donc فاش كنضرب في un nombre négatif, les membres changent. Donc ça change l'emplacement des extrémités. Donc moins 2 non, donc غتولي لي هنايا moins 1 fois moins 2 fois moins 2. هنايا عاوتاني moins 1 fois moins 5. تنقلبهم صافي كيتقلبوا fois moins 5. Alors moins y encadré entre moins 1 fois moins 2 est égal à 2. Moins 1 fois moins 5 est égal à 5. Bien. D'abord, encadré de moins encadré de 5x ou encadré de moins y. D'abord, je vais dire la somme. Et on a 5x plus moins y. Je vais dire la somme. Je vais dire la soustraction, la somme. Donc, plus le moins, il y a normalement 5x moins y. 5x moins y. Donc, on a 5x plus moins y. C'est encadré moins y. On a l'encadrement de moins y. D'abord, on va dire la somme. D'accord? Donc, la somme. Donc, l'encadrement de 5x, le numéro, c'est 5. Donc, 5 plus 2 et 10 plus 5. 10 plus 5. Alors, 5x moins y encadré entre 15 et 7. Donc, on a l'encadrement de 5x moins y. D'abord, on a l'encadrement de x sur y. D'abord, l'encadrement de x sur y, أنا ما عنديش diviser l'encadrement, عندي le produit. Donc, عندنا l'addition et la division في l'encadrement. Pardon, le produit. Donc, عندنا l'addition et le produit. Donc, l'encadrement en général, عندي l'addition et le produit. Mais عنديش diviser. Donc, diviser غادي نردها produit. Ça fait. ولا كانت عندي la soustraction كنردها somme. كانت عندي soustraction كنردها somme. كانت عندي diviser كنردها produit. إذن شنو هو le produit de x sur y? Donc le produit de x sur y, c'est x fois 1 sur y. هذا هو le produit. Donc شنو خصني ندير؟ l'encadrement de x عندي ولكن l'encadrement de 1 sur y ما عنديش. Donc شنو غادي ندير؟ Donc شنو هي l'inverse de y؟ هو 1 sur y. Bien. Alors, donc عندنا x, on a x encadré entre 1 et 2 et y encadré entre entre moins 5 et moins 2. D'abord, on abrite l'inverse. L'inverse de y, c'est 1 sur y. On abrite 1 sur y. Donc 1 sur y encadré entre. Donc l'inverse, quand changer les membres. Alors, l'inverse, où il a un nombre négatif. Donc l'inverse de y, donc on a dit moins 1 sur 2. Et là, il y a le majorant moins 1 sur 5. إذا هنايا غادي ندير واحد بتيت رابيل ولا واحد باش تعرفوا كيفاش في الانفيرس كنشونجي. غادي نديرها هنايا، تبعوا معايا. نديرها هنايا. مثلا إلا عندي مثلا 2 supérieur à 1. صافي. Donc quel est l'inverse de? Donc l'inverse Donc l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Ou l'inverse de 1, c'est 1 sur 1. اللي هي كتبقى 1. Donc دابا شكون غادي يكون كبير؟ واش 1 sur 2 ولا 1؟ يعني 1 sur 2. Donc بحال اللي كنقولوا 0,5 normalement. Donc هنايا غادي يولي 1 supérieur à 1 sur 2. D'accord? هنايا عليها في l'inverse كنشونجي لي مومبر، ما كنشونجيش لو سونس، ما كنشونجيش هاد لو سامبول inférieur. كنشونجي لي مومبر. بحال اللي كنقول هنايا غادي نرد 1 sur 2 لهاد الجهه، تولي بحال كنقولوا غتولي هي 1 sur 2 et 1 supérieur à 1 sur 2. Donc نخلي même sens ولكن كنشونجي لي مومبر. D'accord? Donc هنايا مزيان. Donc
ولكن الشرط الثاني deuxième condition هما خصهم يكونوا عندي les extrémités de x positif et les extrémités de 1 sur y خصهم يكونوا positif. عاد نملتيبليي هنايا x راه encadré entre 1 et 2 راه positif 1 positif 2 positif ولكن l'encadrement de 1 sur y عندي هنايا نيجاتيف هنا نيجاتيف. اذا شنو خصني ندير؟ دونك خصني يعني encadrer x fois moins 1 sur y. دونك خصني نضرب في moins 1. دونك الا ضربت في moins 1 دونك moins 1 sur y دونك هنايا غادي نشونجي. قلنا فاش كنضرب في ان نومبر نيجاتيف كنشونجي لي مومبر غتولي لي هنايا moins 1 fois moins 1 sur 5 لان هنا ضربت في moins 1 راه moins 1 fois 1 sur y راه هي moins 1 sur y. دونك هنا تولي moins 1 sur 5 وهنايا دونك هنايا moins 1 fois moins 1 sur 2. D'accord. يلا نكملوا على بركة الله. هنايا moins 1 sur y encadré moins 1 fois moins 1 sur 2 هي 1 sur 2 لأن الموان في الموان بلس moins 1 fois moins 1 sur 5 اللي هي البلس موان في موان بلس تعطيني 1 sur 5. دابا عاد نملتيبليي. شنو غادي نملتيبليي؟ غادي نملتيبليي x fois moins 1 sur y. Donc d'abord غادي encadrer x fois moins 1 sur y. Donc l'encadrement de moins 1 sur y encadré entre عندي x2 هي 2 fois 1 sur 2. هنايا عندي 1 هي 1 fois 1 sur 5. Donc هنايا le produit ديالهم هي moins x sur y encadré entre 2 sur 2 c'est 1. 1 fois 1 sur 5 تبقى 1 sur 5. دونك شنو دونك علاش حصلت دابا؟ حصلت على moins x sur y. وانا كاين في الكيسيون شنو عطاوني في الكيسيون؟ في الكيسيون قالوا لي encadré x sur y alors باش تبقى ليا x sur y خصني نملتيبلي moins x sur y fois moins 1 باش الموان في الموان كيعطيني بلس. ولا ضربت في moins 1 حتى انا غادي نضرب في moins 1 حتى انا نضرب في moins 1. alors هنايا نكمل هنايا. alors moins 1 fois moins x sur y encadré entre دونك هنا فاش ضربت في moins 1 غادي نشونجي لي مومبر. دونك هاد ال 1 راه ماجورون يولي مينورون. دونك هي 1 fois moins 1 هنايا moins 1 fois 1 sur 5. 1 sur 5 كان مينورون دابا غادي يولي ماجورون. داكوغ. اذا موان في الموان moins 1 fois x sur y كتبقى ليا x sur y encadré 1 fois moins 1 moins 1 fois 1 est égal à moins 1 et moins 1 fois 1 sur 5 est égal à moins 1 sur 5. اعتذر على انقطاع الفيديو. اذا السؤال الموالي غادي نخليكم تخدموه راسكم. السؤال الثاني encadrer entre 5 racines de supérieures ou bien montrer que 5 racines de supérieures strictement à 4 racines 3. وحاولوا تكملوا هاد لي كيسيون اللي بقاو. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نصحوهم. وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله.